अहम खबर आपको दें। आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म से हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी तकरीब हलफ बर्दारी में मौजूद थे। इस मुतल्लिक़ आपको आगाह करें, मुज़फ़्फ़राबाद से आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हलफ उठा लिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। मज़ीद आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर ने हलफ उठा लिया। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा ABN न्यूज़ फवाद अब्बासी से। फवाद, कहिएगा, स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से हलफ लिया। जी बिल्कुल, नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर से स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने ऐवान सदर जलालाबाद मुज़फ़्फ़राबाद में हलफ जो वो लिया है। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तारपुर समेत जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान असम्बली, वज़रा, सेक्रेटरीज और दीगर जो सियासी कारकुनान हैं, उनकी कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो वो फैसल राठौर को मुबारकबाद देते हुए इस बात का भी जोर दिया कि जो ये हुकूमत है, कारकुनान की हुकूमत है, इस पर पूरा जो है वो अमल दरामद की जाए। दूसरी तरफ फैसल राठौर मुमताज़ ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक नया दौर शुरू होगा, नए बाब का आगाज हो चुका है, जो हुकूमत जो है वो अवामी हुकूमत साबित होगी। जी फवाद, ये भी कहिएगा कि दीगर सियासी जमातों से रहनुमाओं ने इस हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की है या नहीं की, और सियासी हलकों से मुतल्लिक बताइएगा। जी बिल्कुल, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान असम्बली हैं, उनकी तरफ से शिरकत जो मशरूत हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं उनकी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़रा जो मेंबरान असम्बली हैं वो शरीक थे इस हलफ में। जो सियासी कायदीन है आज़ाद कश्मीर बाहर से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ इलाकों से साबिक़ उम्मीदवार असम्बली मेंबरान असम्बली हैं, वो इस तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक हुए। जी फवाद, ये कहिएगा कि मुख्तसर वक्त होगा नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के पास, उसके बाद आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात की तरफ बढ़ेगा। तकरीबन 6 से 7 माह कहे जा रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो इस मौका पर वहाँ पर मौजूद थे, तो चेयरमैन पार्टी की जानिब से नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को इस मुतल्लिक कोई हिदायत, कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल, जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास 9 माह का अरसा है, जिसके दौरान उनका मुख्तलिफ चैलेंजेस का भी सामना है। ताम बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये वाज़ेह हदायत की गई हैं, जो अवामी राज है उसको बरकरार रखा जाए, जो अवाम के मसाइल हैं उनको फिलखोद जो है वो हल किया जाए और शहरियों के अंदर जाके जो उनके मसाइल हैं उनको हल किया जाए। फवाद, ये भी बताइएगा कि इस मौजूदा सेशन में ये चौथे वज़ीर-ए-आज़म है। इससे पहले तनवीर इलियास और फिर इसी तरह से अभी चौधरी अनवारुल हक थे, जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 वज़ीर-ए-आज़म आए थे, और उसके बाद तीसरे वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ सियासी जमातों के इत्तेहाद से सामने आए। तो अब ये चौथे वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर सामने आए हैं एक ही सेशन के अंदर। तो इस तब्दीली को कैसे देख रहे हैं सियासी और समाजी हल्के? जी बिल्कुल, 2021 के आम इंतखाबात के बाद के और जिसमें मुसलसल जो है वो तब्दीलियां होती रही हैं। अगर बात करें 4 अगस्त 2021 को सदारत क़य्यूम खान नियाज़ी जो है वो तहरीक इंसाफ के नाम से मुंतखब हुए। उसके बाद जो है वो क़य्यूम नियाज़ी के बाद सरदार तनवीर इलियास, इसी तरह जो है वो चौधरी अनवारुल हक के बाद ये फैसल राठौर मुमताज़ साहब हैं। ताम कल से ही आज़ाद कश्मीर बार में जो है वो एक सियासी माहौल और गहमा गहमी सी शुरू हो चुकी है। आमदा इंतखाबात के हवाले से अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर बार में माहौल जो है वो इलेक्शन का बनता जा रहा है। ताम जो सियासी कायदीन है उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइशी पीरियड है। इस दौरान अगर वो कामयाब हो जाते तो आइंदा इलेक्शन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो विन कर सकती। फवाद, ये भी कहिएगा कि नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, जिसका आपने भी जिक्र किया कि तकरीबन 8 से 9 माह उनके पास हैं, बड़े चैलेंजेस क्या होंगे उनके सामने? एक तो जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो मुतालबात रखे गए थे, और ख़ुद मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो मुंतखब हुए हैं वो उस कमेटी में शामिल थे, हुकूमती कमेटी में, और एक लीडिंग रोल के तौर पर वो वहाँ पर मौजूद। उस हवाले से उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू भी कुछ की है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा इससे निपटना, और बाकी कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो वो इस कम अरसे में हल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे जो अहम इशूज़ है वो कल वज़ीर-ए-आज़म ने कानून साज असम्बली के दौरान तकरीर करते हुए एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे उनमें उन्होंने कहा कि जो जायज़ मुतालबात हैं उसको फिलखोद जो है वो हल किया जाए। दूसरी तरफ जो है वो एक जो अवामी रद्द अमल है वो भी खुल के सामने आ चुका है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, कोई भी जो जमात है, उसके जो MLAs हैं वो अवाम में जानने से भी कतरा रहे हैं। ताम दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने जो ऐलान किया अगर उस पर वो अमल दरामद कर जाते हैं तो इनके लिए जो सबसे बड़ा जो चैलेंज एक्शन कमेटी का वो खत्म भी हो सकता है। ताम दूसरी तरफ जो उनने कल ऐलान किए सरकारी जो अमारात हैं उसके हवाले से और दीगर जो एक्शन कमेटी है उसमें सबसे बड़ा अहम इशू जो है, चैलेंज है, वो इस वक्त
مہاجرین مقبوضہ کشمیر کی جو نشستیں یہاں پہ رکھی گئی ہیں ان کو ختم کرنا سب سے بڑا چیلنج وزیر اعظم کے لیے ہوگا۔ اس حوالے سے بھی بتائیے گا فواد، ابتدائی طور پر جو کل انہوں نے خطاب کیا اور جو آج گفتگو ہوئی، نومنتخب وزیر اعظم کی ترجیحات کیا نظر آ رہی ہیں؟ کل انہوں نے کہا کہ سیکرٹری اور جو ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر وہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں ان کے عہدوں کو ختم کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ایک گاڑی استعمال کریں گے، تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات بھی کچھ اس سے ملتے جلتے ہیں، تو یہ اس طرف پیش رفت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، قانون ساز اسمبلی کے اجلاس کے دوران جو وزیر اعظم فیصل راٹھور نے خطاب کیا، یہ تو وہ نکات تھے جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ طے ہو چکے تھے کہ جو مہارات تھی وہ ختم کرنی تھی، گریڈ 1 سے 8 تک کے جو ملازمین ہیں، اسی طرح 18 سے کم جو گریڈ کے ملازمین ہیں ان کے پاس سرکاری گاڑیاں جو ہے وہ 3 سے کم کر کے 1 کر دی گئی، اسی طرح اسپیشل سیکٹریز کے جو عہدے ہیں وہ بھی ختم کر دیے گئے، کچھ محکمہ جات تھے جو ضم کرنے تھے، جس میں محکمہ تعلیم تھا، ٹیوٹا کو محکمہ تعلیم کے اندر ضم کرنا تھا، باقی دیگر مطالبات یہ ایکشن کمیٹی کی طرف جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر وزیر اعظم کا یہ پہلا جو بیان ہے یہ سامنے آیا تھا، جس کو لے کر ایکشن کمیٹی بھی پرجوش نظر دکھائی دے رہی ہے کہ آمدہ جو مذاکرات ہیں اس کے دوران یہ مطالبات جو ہیں مزید حل ہو جائیں۔ فواد یہ بھی کہے گا کہ نومنتخب وزیر اعظم ہیں، دوسری جانب صدر بھی ہیں آزاد کشمیر کے، تو صدر اور وزیر اعظم کے درمیان آپ سمجھ رہے ہیں کہ نومنتخب وزیر اعظم کے آنے کے بعد بہتر کوارڈینیشن ہوگی، وہاں پر بھی یا پھر کوئی نہ کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں؟ کیا تاثر دیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، جو فارورڈ بلاک ہے وہ اس کی رضامندی کے بعد ہی جو ہے وہ فیصل راٹھور ممتاز کا نام بھی سامنے آیا تھا، تاہم دوسری طرف اگر صدر آزاد کشمیر جو ہے وہ صحت خرابی کے باعث آج بھی حلف نہ لے سکے، ان کی جگہ چودھری لطیف اکبر صاحب اسپیکر اسمبلی نے حلف لیا ہے، تاہم دوسری طرف اس طرح کا اس قسم کا کوئی ایشو ابھی تک سامنے نہیں آ رہا، دونوں پارٹیاں جو ہے وہ مل کر ان نے چلنے کا اعادہ بھی کیا ہوا ہے۔ تو آج صدر کی جانب سے تقریب میں اس لیے شرکت نہیں کی گئی کہ ان کی طبیعت ناساز تھی یا کوئی اور وجوہات تھی؟ نہیں، صدر آزاد کشمیر کافی عرصہ سے علیل ہیں اور وہ اسلام آباد میں موجود ہیں، ان کی طرف سے صحت خرابی جو ہے وہ اس کا باعث بنی ہے اور نوٹیفکیشن کے مطابق جو اسپیکر اسمبلی ہیں انہوں نے حلف لیا۔ فواد، اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک اعتماد میں تو وہ ووٹ دیں گے، تاہم وہ اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے اور پھر نومنتخب وزیر اعظم کے لیے وہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، تو ان کا اپوزیشن بینچز پر بیٹھنا اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے سیاسی اور سماجی حلقوں میں؟ جی بالکل، سیاسی اور سماجی حلقوں کی اگر بات کریں، کل کے جو اسمبلی اجلاس کے دوران پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے جو تقریر کی گئی، ان میں سابق وزیر اعظم صدر مسلم لیگ نون نے یہ بھی کہا کہ ہمیں جو ہے وہ یہ جو اس طرف ووٹ دینا اور اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان زرداری اور شہباز شریف کے درمیان معاہدہ تھا، جس کو ہم نے عمل درآمد کیا، اور اب جو شہری ہیں شہریوں نے یہ سوال اٹھایا ہوا ہے کہ ایک طرف یہ عدم اعتماد لا رہے ہیں، دوسری طرف ووٹ بھی دے رہے ہیں، اب اپوزیشن بینچوں پہ بیٹھ رہے ہیں، جس کے باعث جو وہ شہریوں کے اندر اضطراب پایا جا رہا ہے کہ اب یہ وہی جماعتیں ہیں پہلے انوار الحق کو لے کے آئی تھی، سب نے ووٹ دیا۔ بہت شکریہ فواد عباسی، مظفر آباد سے بتا رہے تھے نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔